تفضلوا مرحبا بكم. Veuillez prendre place, on commence tout de suite. باش نبداو توا، تفضلوا. مرحبا بكم، كتنجموا تلتحقوا مقاعدكم باش نبداو توا. Veuillez prendre place s'il vous plaît, nous allons démarrer tout de suite. S'il vous plaît, باش نبداو tout de suite. كتنجموا تقعدوا باش ننطلقوا. تفضلوا مرحبا بكم. مرحبا بكم الكل، تفضلوا. مرحبا بكم الكل في الدورة 33 لأيام المؤسسة. Bienvenue à toutes et à tous. 33e édition des Journées de l'entreprise. Ce rendez-vous devenu incontournable. Ce rendez-vous incontournable aujourd'hui de l'économie, le rendez-vous. Aujourd'hui, vous devez être à peu près 1000 et je pense même que cette année, on a dépassé les 1000. C'est une année exceptionnelle pour un sujet exceptionnel dans un contexte
exceptionnel. Cette année, le sujet, c'est l'entreprise et les réformes de rupture. Vous savez certainement, la Tunisie a entrepris certaines réformes. Le bilan est peut-être mitigé aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est que certaines réformes restent aujourd'hui occultées, si je peux dire, qui concerneraient le change, qui concerneraient le marché du travail et d'autres secteurs. Tout ça, nous allons en débattre pendant ces journées de l'entreprise. Nous allons en débattre également certainement lors du premier panel qui va suivre tout à l'heure. Moi, je vais reprendre, comme vous le savez, aujourd'hui, Express FM était en direct et va être en direct à travers toutes ces émissions tout au long de cette journée et demain. D'ailleurs, je vois Hossein Tessa qui me fait un clin d'œil. Lila Tessa Gherba, Tessa Gherba. Tessa a fait une couverture spéciale des journées et plein d'autres médias. D'ailleurs, je salue tous les collègues journalistes. Et ce matin, quand je faisais mon émission Expresso, un auditeur m'a interpellé par un commentaire que j'ai envie de reprendre. Il a dit, si on ne mène pas ces réformes, si on n'a pas des réformes de rupture aujourd'hui, je crains que ces journées de l'entreprise ne risquent de devenir les nuits de l'entreprise. Je l'espère pas en tout cas. Sans plus tarder, je vais céder la parole à M. Taïeb Bayahi, président de l'Institut arabe des chefs d'entreprise, pour son mot d'ouverture. C'est Taïeb, the floor is yours. نجم نشجعوه. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي رئيس الحكومة، السادة الوزراء، سعادة السفراء، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر لكم ولكافة المشاركين في الدورة 33 لأيام المؤسسة على حضوركم بيننا، ولسيادة رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد الذي شرفنا بافتتاح الدورة 33 لأيام المؤسسة. كما نتوجه بالشكر لضيوفنا الأجانب لحضورهم بيننا لإثراء هذا اللقاء بتجاربهم المتنوعة والغنية. أن اختيار أعضاء المعهد العربي لرؤساء المؤسسات لموضوع إصلاحات القطيعة كجوهر للنقاشات خلال هذه الأيام مستمد من وعينا أن الوضعية الاقتصادية لتونس لحرجة، فبنمو اقتصادي لا يتجاوز 2.5%، وارتفاع ميزانية الدولة إلى 32 مليار دينار في 2018، مع تخصيص 40% منه لكتلة الأجور، مما يستنزف 15% من الإنتاج المحلي الجملي، وأيضا تفاقم العجز التجاري والذي يقدر ب1780 مليون دينار، وتدني مستوى احتياطي العملة الصعبة إلى 83 يوم من الواردات. كل هذه المؤشرات الاقتصادية تجسم الوضعية الحرجة لاقتصاد تونس، إضافة على ذلك الارتفاع المتوقع للسعر النفط في السنة المقبلة وفرضيات قانون المالية 2019، مما ينبئ بسنة مليئة بالتحديات للمحافظة على التوازنات الاقتصادية في 2019. حساسية المرحلة من الناحية الاقتصادية تقترن أيضاً بدقتها من الناحية السياسية، فإن غياب الاستقرار السياسي يؤثر أكاد أقول سلبياً على ثقة المتعاملين الاقتصاديين. ثالثاً، ومن الناحية الاجتماعية، فإن المفاوضات الأخيرة والتي أدت إلى إضراب عام في الوظيفة العمومية تنبئ بفترة مقبلة مليئة بالمستجدات في هذا الجانب. السؤال الذي رسم برنامج هذه الأيام وحدد مواضيعنا هو: هل يمكن لنا القيام بإصلاحات اقتصادية من شأنها أن تحسن في بيئة الأعمال
أن ترفع من قدرتنا التنافسية في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. اعتقادنا راسخاً أن هذا ممكن، وأن القطاع الخاص هو عنصر رئيسي للحل والخروج من الأزمة لو تمكنا من توفير العوامل الكفيلة لتحسين قدرته التنافسية، مما يمكن من استرجاع الديناميكية في ظل منظومة اقتصادية جديدة. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بإصلاحات قطيعة. لماذا يجب أن تكون هذه الإصلاحات إصلاحات قطيعة؟ لماذا اخترنا إصلاحات السوق الصرف والسياسة المالية والسياسة الجبائية وتنظيم سوق الشغل دون غيرها؟ إصلاحات قطيعة يكون فيها إعادة النظر بصفة كلية في النظام المؤسساتي والتشريعي يقطع مع سابقه، ويحدث رجة تسترجع بها ثقة المستثمرين. وأيضا لا تستلزم أن تتوفر لدينا القدرات السياسية والمؤسساتية والمالية لإدارة هذه الإصلاحات. أود أن أذكركم أنه في إطار الدورة الأولى لمنتدى تونس الاقتصادي الذي نظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في 2015، إبان الانتخابات التشريعية بسنة 2014 حول سياسات إدارة الإصلاحات، أكدنا على أهمية استغلال تلك الفترة وتسخير القدرات السياسية والمؤسساتية والمالية المتوفرة آنذاك لإنجاح الإصلاحات التي كانت منصوصاً عليها في البرامج الانتخابية لجميع الأحزاب المتنافسة. وإن شاء الله يتم التطرق إليها في البرامج الانتخابية لسنة 2019 بأكثر وعي، ويقع الالتزام بتنفيذها برامج انتخابية مبنية على الإصلاح ولا على الوعود فقط. إن التقرير الأخير للقدرة التنافسية العالمية يصنف تونس في المرتبة 129 من ناحية فاعلية سوق الشغل، وتعتبر تونس في ذلك من الدول الأكثر سلابة، مع تدهور الإنتاجية في السنوات الفارطة والارتفاع المضطرد للأجور. كما تعاني المؤسسات التونسية من تداعيات تدهور سعر الصرف في الدينار الذي فقد أكثر من 43% من قيمته منذ 2011، مما كان أحد الأسباب في رفع نسبة التضخم المالي الذي الآن بأرقام هائلة، وخفض في مخزون الاحتياطي للعملة الصعبة. هذا الانخفاض في قيمة الدينار اقترن بارتفاع سعر الفائدة في السوق المالية، مما أثقل كلفة الدين وأضعف من مردودية الاستثمارات وأثقل كلفتها. إن الضغط الجبائي في تونس يعتبر مرتفعاً بالنسبة للدول المنافسة، ويعزز التهرب الجبائي وينعش الاقتصاد الغير منظم. هذه العراقيل تحد مباشرة من قدرتنا التنافسية، ولذلك وقع التطرق إليها، ولكننا أيضا نواكب على كثب تقدم الإصلاحات الكبرى المعلنة من طرف الحكومة، مثل إصلاح صندوق الدعم والوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية التي لها انعكاسات
وانعكاس أيضا على القدرة التنافسية للمؤسسات. وإن تعهدت الحكومة ومختلف الهياكل بمحاولات تحسين مناخ الأعمال، فإن ما نشهده في الفترة الأخيرة من ارتفاع نسبة التضخم المالي يؤكد على قناعتنا أنه ما طلبنا به في المعهد العربي لرؤساء المؤسسات من وجوبية فتح حوار وطني حول الإنتاجية منذ أكثر من 3 سنوات، وأيضا التقرير الذي أصدرناه قبل 2 بالتعاون مع البنك المركزي حول إصلاحات سوق الصرف لا أصبح أكثر من مؤكدا، وتستوجب منا أيضا لا فقط تجسيمها ولكن إعطائها أولويات قصوى. إن هذه الأيام هي فرصة لأن يكون فيها القطاع الخاص والخبراء والسياسيين وممثلي الحكومة في حوار وتفكير جماعي لبلورة إصلاحات القطيعة تساهم في أن يقوم القطاع الخاص باسترجاع ديناميكيته ويكون قاطرة للنمو والاقتصاد. سيدي رئيس الحكومة، السادة والسيدات الحضور، في الأخير اسمحوا لي أن أشكر كل من سهر على إنجاح هذا الموعد السنوي القار، وبالأخص السيد سليم الزغل المنسق لهذه الدورة، ودون إطالة أحيل له الكلمة ليشرح لنا أكثر مختلف المحاور التي ستناقش في هذه الدورة. والسلام. Monsieur le chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Madame la vice-présidente de la BEI, Monsieur le directeur exécutif du SAIP, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique et institutions internationales, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le gouverneur de Sousse, Madame la mairesse de Hamam-Sousse, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, des organisations nationales et de la société civile, Mesdames et Messieurs, notre président s'est exprimé en arabe, et pour vous rappeler notre identité plurielle, je vais m'adresser à vous en français. C'est aussi un petit clin d'œil à ce sommet de la francophonie que la Tunisie organise en 2020. Notre thème, cette année, l'entreprise et les réformes de rupture. Nous allons décliner en 3 volets. Changer politique monétaire, fiscalité, marché du travail et métiers de demain. L'exposé des motifs vous a été fait. La situation économique du pays nous positionne aujourd'hui comme un pays fragile. Il y a bien sûr des réformes sur lesquelles l'exécutif planche déjà. Nous avons voulu focaliser ici sur les réformes où on entend souvent « oui, mais c'est compliqué, ce n'est pas le moment ». Notre thème commence par l'entreprise. L'entreprise reste au cœur de nos préoccupations à l'IACE. L'entreprise privée doit et est le moteur de l'économie. Le chancelier Helmut Schmidt, qui était social-démocrate, avait énoncé son fameux théorème « Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain ». Il est sain que les entreprises gagnent de l'argent, même si le modèle capitaliste aujourd'hui semble s'essouffler avec l'accroissement des inégalités et qui est quelque chose qui nous concerne. Je ne vais pas me faire des amis peut-être ici en citant Thomas Piketty et sa théorie de la rémunération, en fait qu'une rémunération du capital qui est supérieure à la croissance accroît les inégalités. Ceci étant, un rapport d'une ONG comme Oxfam ne fait que confirmer sa théorie et il y a des tendances assez inquiétantes de par le monde. Que dire alors des profits d'une économie parallèle qui échappe à l'impôt, qui précarise les salariés et qui prive notre secteur bancaire de sa liquidité? Nous parlons ensuite de réforme. Certains diront qu'il n'y a pas lieu de réformer.
il y a juste à appliquer la loi. Post-révolution, nous avons constaté un certain relâchement. Peut-être que la situation sécuritaire y est pour quelque chose. Mais pour rappeler les mots du président Mitterrand, gouverner, ce n'est pas plaire. Et laissez-moi vous dire, réformer, ce n'est pas plaire non plus. Une réforme est toujours porteuse de changements, de risques. La nature humaine est averse au changement. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Bien sûr, idéalement, il faut procéder par étapes. Siyasat al-Marahal, comme tout bon Tunisien connaît. Notre président Bourguiba avait dit « Être réaliste, c'est préférer une réforme modeste qui en permet une autre à un miracle impossible. » Cela lui a permis de réformer le pays sur le plan sociétal, avec en particulier l'éducation, la santé, le planning familial et le statut de la femme. Alors, quelle est notre vision, quel est notre projet tunisien pour le XXIe siècle? Et puis avons-nous encore le temps, ce temps que le progrès scientifique a accéléré? On a entendu post-révolution des discours où on nous disait « Pour le moment, c'est le temps du politique, l'économie suivra ». Mais nous le savons tous, l'économie n'attend pas, on ne peut pas mettre sur pause. L'économie, nous la respirons, nous la mangeons, nous la vivons. Ce temps perdu nous rattrape aujourd'hui avec une marge de manœuvre qui s'est encore plus réduite. Les risques sont peut-être plus grands, mais comme a dit Gandhi, vous ne connaîtrez peut-être jamais le résultat de vos actes, mais si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Nous parlons enfin de rupture. J'aimerais vous citer un exemple du monde de l'entreprise, un cas du Harvard Business Review, d'une entreprise indienne, Tata Steel, qui était à une époque en difficulté. Le dirigeant nouvellement désigné pour la diriger a constaté qu'il avait une faible productivité et un nombre d'employés au-delà du nécessaire. Et un licenciement massif n'était pas une option acceptable. Il a proposé un plan de départ où il maintenait aux partants leur salaire jusqu'à leur retraite. Ça paraît totalement contre-intuitif. Mais cela lui a économisé toutes les hausses futures sur une masse salariale déjà importante. Si nous transposons à notre fonction publique, un tiers de 6% d'augmentation sur 16 milliards de dinars de masse salariale, c'est une économie de 300 millions de dinars annuels, sans les intérêts composés. Quand on parle de rupture, un pays dans le monde aujourd'hui tire toute son énergie de sources renouvelables. C'est le Costa Rica. Il me semble aujourd'hui que 60% de notre consommation de devises est pour payer la facture énergétique. Alors, cela pèse aussi lourdement sur notre balance commerciale et cela a les conséquences que nous savons sur la dégradation du dinar. La puissance électrique actuelle installée est de l'ordre de 5,5 gigawatts. Même si nous tablons sur une puissance future de 10 gigawatts, combien faudrait-il investir pour tout ou presque tout basculer en éolien et en solaire? Cela stabiliserait le dinar, mobiliserait des capitaux privés en PPP et développerait un écosystème pour notre pays, un écosystème du futur. Nous pourrions aussi faire de la finance carbone 2.0 avec les crédits générés. Il faut négocier la vente de ces crédits dans le marché européen aujourd'hui qui s'appelle l'EU ETS, où la tonne carbone a atteint 20 €. Ça peut se faire dans le cadre de l'ALECA. Cela impacterait aussi notre image et notre tourisme. On serait un pays écologique. Et ensuite, on peut aller plus loin. Nous n'avons pas eu Peugeot et Renault, alors allons directement aux véhicules électriques. Notre président vous a rappelé tout à l'heure notre contexte national difficile. Le contexte international n'est pas plus simple. Instabilité forte de notre région, montée des nationalismes, coup dur pour le multilatéralisme, accroissement des inégalités, problématique mondiale du danger climatique, et vous savez qu'il y a la COP24 actuellement en Pologne à Katowice, et disruption technologique qui aura un impact fort sur le marché du travail. Nous devons agir, et vite. Quand on parle de nationalisme, il faut penser à l'ECA et changement de gouvernance dans l'Union européenne en 2019. Est-ce que nous aurons les mêmes possibilités de négociation avec une nouvelle équipe qui sera sans doute moins ouverte sur son voisinage? Et c'est une réalité. Le multilatéralisme s'effrite et le barycentre économique du monde se déplace à l'Est. En 2030, la Chine, l'Inde et l'Afrique
représenteront chacune 1,5 milliard d'habitants et collectivement la moitié de la population de la planète. Sommes-nous positionnés par rapport au projet pharaonique du président Xi Jinping de nouvelles routes de la soie? Est-ce qu'on peut imaginer de nous relier mieux à l'Afrique subsaharienne? Sans vouloir dévoiler ce que nous allons débattre, j'aimerais tout de même insister sur ce qui suit. Pour réussir, il nous faut un changement profond d'état d'esprit. Passer du contrôle a priori au contrôle a posteriori. Plutôt que de dire tout est interdit et voilà ce qu'on autorise, préférer tout est autorisé et voilà ce qui est interdit. Pour réussir, il faut faire. Les constats, on les a. On est tous plus ou moins d'accord. Savons-nous et pouvons-nous appliquer les remèdes préconisés? Avons-nous formé les agents publics? Avons-nous une fonction publique capable de mener ces projets? Avons-nous fixé des objectifs? Savons-nous communiquer pour avoir l'adhésion, vaincre les résistances, instaurer la confiance et ne plus avoir de ligne rouge? Pour conclure, nous sommes de ceux qui veulent croire ou voir le verre à moitié plein. Nous sommes de ceux qui croient que nous pouvons réformer, même dans ce contexte difficile et en année électorale. J'aimerais inviter sur scène un groupe de lycéennes de Kasserine, prix de musique du ministère de l'Éducation, porteuses d'un message d'espoir pour le pays, porteuses de l'énergie de la jeunesse et de la femme tunisienne, grâce au travail de l'association Tunisia Etiette que j'aimerais saluer. Un travail qui reflète un partenariat inédit entre le ministère de l'Éducation, l'association ADS dirigée par Radi Medep et la BUI à travers son représentant en Tunisie, Ulrich Brunneber, qui a par ailleurs un don caché de saxophoniste. Merci Madame la Vice-Présidente, on n'attendait pas la BUI sur ce terrain. Cette révolution musicale a impacté 24 gouvernorats, 9000 lycéens et mérite notre soutien à tous. Einstein a dit « L'imagination est plus importante que la connaissance ». Alors, je les laisse nous transporter et je vous laisse imaginer. Je vous laisse imaginer une Tunisie qui sera un modèle de pays émergent, qui aura réussi sa transition démocratique, qui aura redressé son économie, qui aura apaisé ses tensions internes. Cette Tunisie que nous aimons tous. بلاد الناس ما فيها سوء وين الحق في الظلمة يموت ما تحكي ليش عبلاد الناس بلادي هي للاد الناس بلاد الناس ما فيها
أنا شعبي يعيش مش غدوة يموت. أنا الحق أنا الصوت. أنا الحق أنا الصوت. بلاد الناس هي بلاد فيها غدوة أصعب وأخيب من كلمة اليوم. بلاد كبيرة أما شعبها عايش مظلوم. شعبها اللي يمشي تحت الحيط مغمض عينه ومهموم، أما توا وقته باش يفيق وتتنحى من سناه بغيوم. خاف يحلم، خاف يطير، خاف حتى يترمي عليه اللوم. خوفه الكبير خليها عمره ما يخمم يحزر للنجوم. بلادي هي الحق، هي الصوت، هي الشعب اللي عمره ما يجي نهار ومن الظلمة فيه يموت. بلادي هي الحرة، هي الغالية، هي الصوت العالي اللي ما يغطي عليه شيء. بلادي تمسح دموع طفل صغير مات أمه وأبوه ما بقاله في هالدنيا شيء. وانتي مين وانتي هالكل؟ أما خير بلاد الناس ولا بلاد؟ أنا حب الناس، أنا وطن الناس، أنا شعب كان ودار عليه اسمه. أنا الحق أنا الصوت، أنا شعبي يعيش بشغل ويموت. أنا حب الناس، أنا وطن الناس، أنا شعب كان ودار عليه اسمه. أنا الحق أنا الصوت، أنا شعبي يعيش مش غد ويموت. أنا الحق أنا الصوت. أنا الحق أنا الصوت. نجموا نقبلهم. Bravo. Je ne peux rien dire d'autre et en plus c'est émouvant. Merci. Vraiment c'est touchant en tout cas. Merci la BEI et tout organisme et toute institution qui contribue à soutenir ce genre d'initiative. Bravo à vous et bravo l'IACE pour cette très belle transition. Voilà. Sans plus tarder, je cède la parole à Madame Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, pour sa première visite en Tunisie. On est très content de vous accueillir dans notre beau pays. Excellences, Monsieur le chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences les ambassadeurs et autorités, distingués invités, chers amis, salam alaikum. C'est à la fois un très grand honneur. C'est à la fois un très grand honneur pour moi et un réel plaisir de prendre la parole devant vous à l'occasion de l'ouverture des journées de l'entreprise ici en Tunisie. Je profite de cette opportunité pour remercier chaleureusement les autorités tunisiennes pour leur excellent accueil. Je félicite également l'Institut arabe des chefs de l'entreprise pour l'organisation de ce forum d'échange de qualité. Pour moi, c'est une occasion particulière. Il s'agit de ma première visite officielle dans votre pays en tant que vice-président de la Banque européenne d'investissement, la Banque de l'Union européenne. La Tunisie
est à l'évidence un partenaire de premier plan de l'Union européenne en général et de notre banque, la BEI, en particulier. Il ne peut en être autrement en raison des profonds liens culturels, économiques et commerciaux avec l'Europe et en raison aussi de la géographie. Ce sont des liens anciens et profonds qui datent plus de 40 ans si on considère les premiers accords de coopération. Et sans aucun doute, la coopération s'est significativement intensifiée à la suite de la révolution démocratique de 2011, quand la Tunisie et l'Union européenne ont ambitionné de passer à un niveau supérieur et plus stratégique d'approfondissement de leurs relations et d'interaction. En effet, à ce moment-là, un partenariat privilégié est né. L'Union européenne s'est engagée à soutenir pleinement la transition démocratique entamée par le peuple tunisien. Une transition admirée dans le monde entier pour son caractère démocratique, consensuel et intégrateur. Mais une transition aussi socio-économique pour stimuler la prospérité, réduire les inégalités et renforcer la cohésion sociale. Aujourd'hui, la Tunisie doit consolider les acquis de ces dernières années. Les enjeux et défis sont significatifs et complexes. J'en suis bien conscient car je viens de l'Espagne, un pays qui, il y a 40 ans, dans un contexte difficile, s'est engagé dans un processus de transition démocratique qui lui a permis la modernisation du pays, l'ouverture économique et l'amélioration de la vie de ses citoyens. Ces défis nécessitent des réformes économiques qui sont difficiles, bien sûr, mais nécessaires pour la réussite du processus de transformation socio-économique dans lequel la Tunisie s'est engagée. À cet égard, je félicite les autorités tunisiennes et particulièrement les chefs du gouvernement pour les réformes déjà accomplies et je vous encourage à continuer sur cette voie. Les réformes sont essentielles à la relance d'une croissance inclusive et durable et pour rétablir la confiance des investisseurs locaux et internationaux. Et je vous assure que l'Union européenne et la BEI seront à vos côtés pour vous soutenir et vous accompagner étape par étape dans ces chemins. En effet, l'Union européenne continue de mobiliser tous ces instruments de coopération avec toute une série de mesures ambitieuses en appui de la Tunisie, incluant aussi une assistance financière accrue. La Banque européenne d'investissement a aussi la ferme volonté de soutenir la Tunisie. L'engagement vers la Tunisie est également, dans notre cas, historique. Au cours des 40 dernières années, la BEI a été un partenaire solide qui a contribué au financement des investissements clés pour la croissance et la compétitivité du pays et pour la création d'emplois. Nous avons investi en Tunisie environ 7 milliards d'euros, ce que soit dans des projets d'infrastructures dans les secteurs de l'énergie, les transports, l'éducation, la formation des jeunes ou les opérations pour soutenir le secteur privé ou encourager l'innovation. Mais nous avons voulu approfondir davantage notre engagement pour accompagner les efforts de la Tunisie. En 2016, au cours de la conférence internationale Tunisie 2020, nous avons décidé d'augmenter notre activité en Tunisie avec un investissement global de 2,5 milliards d'euros jusqu'à 2020 pour soutenir les secteurs publics et privés. C'est une mesure exceptionnelle pour soutenir la Tunisie à relever les défis auxquels elle est confrontée. Depuis 2014, nous avons également mobilisé les moyens complémentaires dans le cadre de notre initiative en faveur de la résilience économique dans les pays voisins du sud de l'Union européenne. La BEI fournit beaucoup plus qu'un soutien financier attractif. Nous accompagnons nos financements d'une expertise technique large, nous permettant d'optimiser les opérations et l'impact réel sur la vie quotidienne de nos partenaires. Nous pouvons aussi, en certaines occasions, mobiliser les dons de la Commission européenne qui sont associés à nos prêts, ce qui fait un panache de financement.
Cette approche globale nous permet d'intervenir de façon structurante et durable. Avec un cours de prêt de l'ordre de 12% du PIB tunisien à la fin 2017, la BEI intervient notamment dans 3 domaines prioritaires. Le développement du secteur privé, ce qui comprend non seulement l'accès au financement pour les PME, mais aussi l'innovation et les garanties, les grandes infrastructures économiques et les infrastructures sociales. En agissant ainsi, nous donnons un nouvel élan à l'investissement et à la création d'emplois, plus particulièrement pour la jeunesse tunisienne. Laisse-moi vous donner quelques exemples. D'abord, un projet emblématique, le pont de Virserte, qui est un financement à fort impact économique pour l'ensemble de la région du Nord. Une autre mesure très importante en cette occasion dans le domaine de l'innovation a été l'adhésion de la Tunisie en 2016 au dispositif de soutien européen à l'innovation Horizon 2020 et Innofin. En effet, la Tunisie est le seul pays africain à avoir obtenu le statut de pays associé dans ces programmes, ce qui lui permet d'accéder à ces financements. C'est dans ce cadre que nous soutenons actuellement le développement des réseaux très haut débit fixes et mobiles avec le financement de 100 millions d'euros à Tunisie Télécom. Nous avons aussi augmenté le financement des PME tunisiens à travers des opérations avec de diverses banques qui visent à faciliter l'accès au financement, comme l'accord de crédit de 120 millions d'euros avec la Banque d'Habitat. Ce soutien est primordial pour relancer la croissance et l'emploi en Tunisie. Je pourrais bien donner d'autres exemples. Notre rôle est de mobiliser l'investissement public comme privé au profit de projets viables, pertinents et ayant un impact avéré pour l'économie et la population tunisienne. Je voudrais terminer cette intervention en réaffirmant la volonté de la Banque européenne d'investissement, la BEI, ainsi que de l'Union européenne, de travailler à côté de la Tunisie pour faire que la transition démocratique et socio-économique du pays connaisse le succès qu'elle mérite. La BEI vous encourage à continuer sur la voie des réformes. Et la Tunisie peut compter pleinement sur la BEI pour vous accompagner dans cette transition qui constitue un réel exemple dans la région et au-delà. C'est notre volonté et notre responsabilité de vous accompagner. Il est dans l'intérêt stratégique de l'Union européenne d'avoir pour voisin une Tunisie forte, démocratique, stable et prospère. Achat Tunis, Achat al-Ittihad al-Uruwi. Merci beaucoup. Merci Madame Emma Navarro, vice-présidente de la Banque européenne d'investissement, un vrai partenaire pour la Tunisie, vous le disiez, depuis 40 ans, 2,1 milliards d'euros d'engagement en tout cas avec la Tunisie pendant toutes ces années-là et ça continue. You made my day, I'm going to say it in English. Tous ces 2,1 milliards, je ne vais pas faire du populisme, c'est très bien, on les veut, hein, mais ces jeunes-là, soutenir ces jeunes-là, franchement, je l'oublierai jamais, c'était un fort moment et merci pour ces initiatives-là. Il ne faut pas oublier, il y a du business, mais il y a ces jeunes aussi et il faut faire des choses pour eux. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Monsieur Andrew Wilson, qui est le directeur exécutif du Centre international pour l'entreprise privée SAIP. My French is quite terrible, actually. Mr. Prime Minister, dignitaries gathered here, Mr. President, thank you so much for this opportunity to speak to you this morning. I come to you from the Center for International Private Enterprise, or CIPE, as we like to call it. CIPE has been working in Tunisia for many years with Tunisia's private sector on trying to address the business issues that you face here in terms of your economic growth and development, and we've been a proud partner
of the Institute for many years, working on a variety of programs. My organization is a not-for-profit affiliate of the U.S. Chamber of Commerce, and we exist to work in emerging markets around the world on promoting private sector development and economic reforms that drive private sector development, but we do so working with associations and think tanks. Through that work, we get to have insights into corporate boardrooms and think tanks and other things that that sometimes put us maybe a little bit ahead of the curve in understanding the issues and how companies are facing those issues. And I've been asked to make a few comments today about, you know, what are boards looking at, what are the issues that companies are looking at. And I've got to say, you know, over the last few years, as the role of the corporation in society has changed to encompass a more social or citizenship role, the nature of decision-making in boardrooms has also changed. When I first started working at SIPE 20 years ago, you know, we looked at corporate governance and we looked at those kinds of issues as being bottom-line driven, that you were making decisions on a very limited amount of factors. And what we're seeing now is that the concept of risk is starting to expand as the role of the company starts to expand. You know, we used to have what we called our 13 commandments for an investment. What did a company look at when it was making an investment decision? And it was pretty normal stuff, size of markets, labor markets, et cetera. Now we find ourselves at SIPE developing materials for boards of directors that focus on issues about how to operate in weak states or in uncertain places. And now we find ourselves talking to boards and working with boards on such issues as how to counter corruption, how to work with labor standards in a variety of new areas, the environment, land rights, security, relationships with local governments, not just national governments, engagement with civil society as a stakeholder in society, and integrity of supply chains. So on top of the usual issues that companies deal with, there's a whole new realm of issues that policymakers and government officials and business leaders have to discuss when they're talking about building a supportive business environment for firms. These can be such diverse issues as anti-corruption, public security, and informality. You know, internal controls will only take you so far, and there comes a time when the government must step in to help set the rules and the playing field for the private sector to operate in. In anti-corruption, firms at the internal level can contribute quite a few things. They can build compliance standards within the firm. They can take part in collective action steps, whether that's setting industry standards or association guidelines on ethics. But externally, the private sector needs the government in particular to put a focus on creating systems of what we call horizontal accountability, checks and balances within the state to make sure that corruption doesn't occur, that bureaucrats have someone watching over their shoulders. And they also need to undertake policy reforms in areas like public procurement, budget management, and other affairs to make sure that money stays within the state treasury and doesn't disappear or leak out into places where it's unnecessary. In public security, we're starting to see a new form of dialogue as well between the state and the private sector on the need for a more secure environment to do business. We've worked with programs around the world where partnerships are being formed between the private sector and government to deal with these issues, where the government must take its role as the ultimate guarantor of security in a country, but we actually look at the private sector as raising awareness among the public about why this is so important and why resources need to be there. Private sector leadership is required these days to set the tone for how society operates. And then when we talk about informality and unfair competition, which is something I've heard a lot of since I've been in the country as a major concern for people living here, I think
one of the things we need to do when we look at the informal sector is to ask the question, why? Why do people behave the way they do? Why are they making a rational business decision not to participate within the formal structures of the economy? Because the formal structures offer quite a bit when you look at it. They offer security of contract. They allow you to do business with a stranger. But yet people make the choice not to participate. Often we see the causes as being poor tax policy, poor entry and exit policies. So not only is it difficult to set up a business, it's difficult to go out of business. And if you're going to create a business environment where people will join the formal economy, they have to be able to leave that economy just as easily if their business ideas fail. We need to look at labor laws. How simple is it to hire, or more importantly, fire somebody? How do we do contracts with people and individuals? And we have to recognize within the informal questions that the state has a role to play here in creating a business environment in which people will want to participate in a formal setting, where they don't hide income, etc. So how do we get there? How do we get to a state of being with the private sector relations and public-private partnership work well? Well, Tunisia has mechanisms. It has a tripartite dialogue. It has civil society. It has business civil society. But I would challenge for you to think about, are these systems working as best as they can? Is the current structure of business-government dialogue at a necessary level that the private sector can participate as an equal partner in that dialogue? It's really up to you, the people in this room, to look at your own business institutions and make sure that, like the Institute, they're listening to the private sector, they're helping them identify what the problems are, and they're helping them develop sound policy. There's a very simple methodology, if you will, about how to get this done. You have to understand what the real issues are. You have to ask the question of business people, why? Why are they doing a certain thing? Why are they behaving, or why they're not doing something? You then need to figure out and prioritize what it is you're going to work on. We've heard how many issues and how complex the issues facing Tunisia are right now. But the question becomes, what do you do first? When your state institutions aren't capable of undertaking a complete and overhaul reform in one setting, you have to figure out, what are you going to do first? What are the primary issues you need to deal with? So prioritization becomes very important. Then our advice for you, the people in this room from the private sector, is do your homework. When you go to engage with policymakers, know what you're going to ask for. You've got your priorities straight, but know what the policies you need are going to be. Propose a plan. It sounds so simple, yet people often forget this. In many places, if you just show up with a plan that shows what you want done, you'll have remarkable effect on the ability of government to work with you. And look at it as a partnership with government. Offer political leaders a win-win when you go to them. By helping your businesses grow, the economy succeeds, jobs are created, stability in society is promoted. Your job doesn't finish once you've proposed something. You also need to monitor it. You need to monitor implementation, and you need to hold people accountable for the decisions that they make. I think you have to recognize that as your state is decentralizing, you need both national and local strategies. At a national level, you need to work on the big policy levels, but at the local level is where implementation of policies happen. And so you have to also forge relationships with local government leaders to make sure that they're putting into place those policies that the government's put in place. And finally, you need to make this a continuous feedback loop. You must always be talking to government, always be helping them understand where they're doing things well and where they can do better. If you keep this dialogue up, if you can build a solid partnership with between public and private sector, you'll be well on your way to solving your problems. And institutions like the Institute here are key proponents of that strategy and are key participants in that. So I wish you the best in your work to help bring economic reform to Tunisia. Thank you. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Wilson, directeur exécutif de SAIB, je le rappelle. الكلمة الآن كانت اسمه للسيد رئيس الحكومة السيد
يوسف الشاهد. ويني كلمتي قاعد غادي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد طيب بياحي رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، السيدات والسادة الحضور الكرام، حب في البداية نشكر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على دعوته لافتتاح أيام المؤسسة في دورتها 33. وفي الحقيقة هذه تحولت عبر السنوات إلى مؤسسة، معناها une institution في حد ذاتها، وأصبحت محطة هامة بالنسبة لكل الفاعلين الاقتصاديين، ولعل حضور المهم اليوم يؤكد هذا، ولكل المعنيين بالشأن الاقتصادي في تونس. هذا علاش مرة أخرى نحب نهني المعهد على النجاحات المتكررة واللي خلت من التظاهر هذه فضاء لطرح القضايا الاقتصادية المهمة. كما زاد نحب نحييكم على اختيار المحور، محور المؤسسة وإصلاحات القطيعة كمحور أساسي للدورة 33. هذا ليس بغريب على المعهد، ويبرهن بإلمامه بالأولويات وأولويات المرحلة، وعلى أنه سباق في اختيار المواضيع والدراسات ذات الأهمية البالغة. حاب نشكركم على الاختيار، لأنه في الحقيقة اختيار شجاع على خاطر في العموم في تونس وفي ثقافتنا كلمة القطيعة وكلمة لا روبتور ما نحبوهاش برشا، ما نستعملوهاش برشا. هذا علاش احنا الخيار الشجاع هذا نحيوه وننخرطوا فيه، خاصة أنه مقترن بكلمة إصلاحات. يعني كيف كلمة برشا ما نحبوا نقولوها برشا، ما نحبوش نفعلوها برشا. ومن الواضح اليوم أن تونس محتاجة إلى إصلاحات متاع قطيعة، والموضوع ربما نرجعوا له بأكثر تفاصيل. لكن السؤال المهم اليوم في تونس، علاش الإصلاحات تبدو بطيئة؟ علاش هذه الإصلاحات تبدو أنها ليست تتقدم بشكل جيد إلى حد الآن؟ هذا هو السؤال المهم. علاش أنه الإصلاحات نشعر أنه قيادة الإصلاحات في تونس صعبة؟ هذا سؤال مشروع ويلزم نجاوب عليه، ويلزم أنا نجاوب عليه وسأحاول الإجابة عليه. وفي الحقيقة اليوم الحكومة، ونجم نقول حتى الحكومات اللي سبقتني، أو فما سمادي قاعد هنا، ما كانتش عندها سند سياسي حقيقي، ما كانتش عندها الحكومات المتعاقبة في ملف الإصلاحات على الأقل لم يكن لها سند سياسي حقيقي، ما كانش عندها حزام ودعم سياسي حقيقي. واليوم احنا في نظام سياسي جديد، يعني عنده قواعد خاصة. السلطة التنفيذية عندها صلاحيات صحيح، ولكن صلاحياتها مقيدة ومرتبطة بصلاحيات المؤسسات الأخرى، وخاصة السلطة التشريعية. ولكن الموضوع ماهوش موضوع مؤسسات فقط. اليوم احنا في تونس والحمد لله في بلد ديمقراطي، وبالتالي معركة الإصلاحات هي قبل كل شيء معركة رأي عام. وللأسف اليوم كلما تعلق الأمر بالإصلاحات الحكومة تلقى روحها وحدها في الدفاع على هذه الإصلاحات. هذا عشناه ونعيشوه، وما تلقاش ناس تدافع على الإصلاحات في الحقيقة أمام الرأي العام. وهذا ما يعنيش أنه الأطراف ما هيش مقتنعة، ولكن في ظل المناخ السياسي العام اللي نعيشوا فيه، اللي تسيطر عليه الشعبوية والشعارات ونوصلوا حتى للتخوين، ماهوش مستاهل باش الناس تخرج تعبر على قناعاتها في الفضاء العام. السبب الثاني أنه الإصلاحات متاع القطيعة تحتاج في بعض الحالات إلى تفويض ديمقراطي، ولكن احنا للأسف الأحزاب متاعنا خلينا نقولوا في الأغلبية متاعها كيف تمشي الحملات الانتخابية توعد الناس بكل شيء، ولكن ما تحدثش على الإصلاحات، وتنسى باش تقول لهم الإصلاحات هذه إصلاحات صعيبة وفيها كلفة وفيها معناها ماهيش سهلة، وإصلاحات موجعة، إصلاحات تحتاج إلى تضحية من الجميع. هذا ديما ننساوه، وهذا يضعف موقفها من غدوة كيف تكون في الحكم، على خاطر العقد السياسي المرتبط به الانتخابات كان غائب عليه تماما جانب الإصلاحات اللي نحكيو عليه اليوم. هذا علاش أنا ننصح الناس اللي تحب تحكم غدوة أنه في الانتخابات يصارحوا المواطنين ويقولوا لهم شنية الإصلاحات الهيكلية اللي لازم تصير، ما كانش ما عملنا حتى شيء، وباش نقعدوا ديما دون لو ميم سيركل فيسيو. السيدات والسادة الكرام، رغم كل الصعوبات هذه اللي ذكرتها، رغم غياب الدعم السياسي للإصلاحات، الحكومة ما بقاتش مكتوفة الأيدي، ورغم ضيق هامش الحركة انطلقنا في عدد مهم من الإصلاحات. هنا اسمحوا لي باش نذكر باللي قلته مؤخرا امام مجلس نواب الشعب فيما يتعلق بالاصلاحات العاجله التي انطلقت فيها الحكومه منذ توليها لمهامها، واللي هي مرتبطه بزوز تحديات اساسيه.
بلاش بهم ما ثماش تحسن الوضع الاقتصادي، بلاش بهم ما ثماش انقاذ وما ثماش انعاش للوضع الاقتصادي. التحدي الاول هو التحكم في العجز في الميزانيه. النسبه هذه كما تعرفوا نسبه العجز لما جينا في اوت 2016 كانت متوقعه في حدود 7.4% في اوت 2016، والنسبه هذه هي فعلا نسبه خطيره جدا على خاطر وصلت باقتصادنا الى حدود تمس من الاساس من اسس الاقتصاد التونسي، واذا لو قدرت واصلت النسبه في الحدود هذه كان يمكن انه اقتصادنا يشارف على الانهيار لا قدر الله. وهذاك علاش الاولويه المطلقه للحكومه كانت الحد من العجز العمومي، وبلادنا اعتقد بصدد كسب هذا التحدي. فبعد التحكم في العجز في الميزانيه خلال سنه 2017 نجحنا في النزول بالعجز الى حدود 4.9% في موفى هذه السنه. كل التوقعات تثبت انه هذه النسبه تم احترامها. قانون الماليه التكميلي اللي صادق عليه مجلس نواب الشعب صادق على نسبه 4.9%. يمكن اعتبار هذه اعتقد السنه الاولى منذ الثوره اللي يكون فيها العجز في حدود النسبه التي يقع تقديرها اوليا وما يكونش فيها تجاوز. وفي الحقيقه أن هذا نعتبره انجاز، لانه بعد المصادقه على قانون الماليه في سنه 2018 العديد من المعطيات تغيرت وكان من شأنها ان تؤثر سلبيا على العجز في الميزانيه. وقد يكون ربما من بين اهم المعطيات هو ارتفاع سعر المحروقات. سعر البريل النفط اللي كان مبرمج في حدود $54 في الميزانيه وصل الى $80. يعني اذا خذينا بعين الاعتبار انه كل ارتفاع بدولار في سعر البرميل يمثل كلفه اضافيه ب 120 مليون دينار على ميزانيه الدوله، يعني كي نحسبوا تقريبا $20 هذوما 2400 مليون دولار دينار اضافيه. ورغم الكلفه الاضافيه هذه نجحنا في التحكم في النفقات والحفاظ على مستوى العجز في الحدود اللي قلت عليها 4.9%، وهذا يرجع للتحسن الملحوظ للمداخيل الجبائيه ولتحسن عمليه الاستخلاص. وربما نأكد برشا على العجز. علاش نأكد على العجز؟ لأنه لولا التحكم في نسبة العجز نسبة التضخم تنجم تكون أكثر من اللي هي عليه اليوم، نجم تكون في حدود تتجاوز بكثير ما نحن عليه اليوم. وربما الانعكاسات نتاع نسبة عجز مرتفعة على باقي المؤشرات باش تكون سلبية أكثر، على خاطر الناس كل تعرف والمختصين في الاقتصاد يعرفوا نسبة العجز تنعكس بشكل مهم على الاستثمار الخاص، وتتسبب خاصة كيف تكون النفقات الإضافية غير موجهة للاستثمار العمومي تتسبب في التخفيض من سرعة نمو الاقتصاد. هذاك علاش التحكم في الميزانية هو حاجة أساسية، حاجة مهمة لابد المواصلة فيها والرجوع إلى نسب معقولة قريبة من المعايير الدولية. وهذا ما وصلنا فيه في قانون المالية 2019، حيث نسعى إلى مزيد التخفيض من نسبة العجز والنزول بها إلى مستوى 3.9% في موفى سنة 2019. وقتها نجم نقولوا أنه المالية العمومية التونسية بدأت معناها تخرج من منطقة الخطر، وإن شاء الله نواصلوا في هذا التحدي المهم، وهذا كان فيه وراه إصلاحات جبائية عديدة وأخرى عديدة. التحدي الثاني هو تحدي دفع النمو. تحدي دفع النمو أيضا يعني قمنا بكل ما يمكن حتى ندفع نسب النمو اللي بلاش بها لا يمكن الحديث على تحسن الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي في تونس. والفترة اللي فاتت رغم الأزمات السياسية المتتالية، الشيء اللي أثر على المناخ العام في البلاد وأثر على الوضع الاقتصادي وأثر على مناخ الاستثمار كلكم تعرفوا، رغم هذا الكل بلادنا عرفت تحسن ملحوظ لنسبة النمو الاقتصادي اللي ارتفعت. نشوفوا لا كرواسونس مارشاند من 0.6 نمو اقتصادي الحقيقي في الثلاثي الثاني لسنة 2016 إلى نسبة نمو حقيقي في حدود 2.6 في الثلاثي الثالث لسنة 2018. ولكن كما قلت تونس كان يمكن في ظل استقرار سياسي وظل مناخ عام أفضل كان يمكن أن تحقق نسب نمو أفضل، والترفيع في نسب النمو ما زال على رأس أولويات الحكومة في المرحلة القادمة، لأن النهوض باقتصادنا يحتاج إلى نسب نمو أقوى تسمح له بمواجهة التحديات الاجتماعية وخاصة التقليص بشكل هام من نسب البطالة. وهذا علاش المرحلة المقبلة تحتاج إلى إجراءات أخرى من أجل مزيد دفع الاستثمار من خلال تدعيم المبادرة الاقتصادية وخاصة دعم المؤسسات التونسية. ودعم المؤسسات يحتاج أساسا إلى معالجة الضغط الجبائي مثل ما ذكرتم، الضغط الجبائي العالي اللي تعاني منه المؤسسات الاقتصادية ويمثل حاجز أمام مزيد من الاستثمار. واليوم بعد قانون المالية بتاع سنة 2017 وقانون المالية بتاع 2018 اللي اضطرينا فيهم لإجراءات جبائية للحفاظ على التوازنات المالية الكبرى،
وباش نصلحوا الانحرافات الكبيرة اللي عرفتها المالية العمومية واللي كادت كما قلت أن تؤدي إلى كسر الماكينة الاقتصادية في تونس. قانون المالية 2019 ما فيهش ضرائب جديدة على المؤسسات والأفراد، وهذا فيه احترام لتعهد حكومي سابق بأنه قانون المالية 2019 يكون خالي من فرض ضرائب جديدة، واليوم التعهد هذا يحترمناه. بل بالعكس، المشروع القانون المالية الجديد فيه إجراءات. خلي كلمة نحكي على مشروع القانون المالية المعروض أمام المصادقة بعد أيام. فيه إجراءات من شأنها أن تخفف العبء الجبائي على المؤسسات وتمكنها من مزيد الاستثمار. هذا هو الهدف نتاعنا كحكومة. مشروع قانون المالية يواصل التشجيع على إحداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل، وذلك بمواصلة الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ دخول طور النشاط الفعلي للمؤسسة، ليشمل المؤسسات المحدثة أيضا خلال سنة 2020، بالإضافة إلى المؤسسات التي وقع أحداثها في 18 و 19. وفي نفس الإطار يتضمن القانون مراجعة لنسبة الضريبة على الشركات بهدف مواصلة دفع القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة بتونس، والعمل على الحفاظ على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال إعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، القطاعات المصنعة، القطاعات المشغلة، بإخضاعها أو بإنزال الضريبة عليها من 25% إلى 13.5% بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021. مجهود دعم النمو يمر أيضا عبر دعم قطاع هام في بلادنا، هو القطاع السياحي، واللي رغم الانتعاش الاستثنائية اللي عشناها في سنة 2018 ما زال يحتاج إلى إعادة هيكلة قادرة أن تحسن من أدائه، الشيء اللي من شأنه أن يحسن في مردودية القطاع ويحسن من موارد تونس في العملة الصعبة ومن مساهمة القطاع في الناتج القومي الخام. ومشروع القانون المالية تضمن إجراءات هامة لدعم القطاع، ربما أهمها إعادة الهيكلة المالية للنزول السياحية التي تواجه في صعوبات مالية. كل هذه الإجراءات وغيرها الهدف منها هو دعم النمو من خلال دعم المؤسسة ودعم الاستثمار. الهدف منها هو دفع الحركية الاقتصادية وخلق الثورة باش نمروا إلى نسب نمو أقوى وأكبر، وتونس طبعا قادر عليهم. ومن جهة أخرى، ويمكن ربما واحد من أهم مواضيع الساعة عند أصحاب المؤسسات هو موضوع الكهرباء والطاقة. أنا نحب نقول أنه ثم وعي يلزم يتشكل عنا الكل أصحاب مؤسسات ومواطنين أنه بلادنا للأسف في السنوات الأخيرة تحولت إلى بلد مستورد هيكليا للطاقة والمحروقات، وهذا كان عنده انعكاس سلبي جدا على الميزان التجاري، بما يشكل هذا من تأثيرات على التوازنات العامة للاقتصاد وعلى سعر صرف الدينار، خاصة في ظل التقلبات الكبيرة لسعر البترول في العالم. هذا علاش واحد من أهم الإصلاحات، احنا نتحدث على إصلاحات اللي انطلقنا فيها، هي معالجة العجز الطاقي اللي يمر بالضرورة عبر التحول الطاقي اللي باش يأسس لمرحلة جديدة تجعل من النهوض بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة خاصة ومن التحكم في الطاقة عامة. on a perdu les réflexes في تونس نتاع التحكم في الطاقة، ما زلنا معناها فما تبذير كثير في الطاقة. وكما قلت مؤخرا مش معقول يعني بلاد كما تونس فيها أكثر من 300 يوم معناها مشمس في السنة، نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ما يتجاوزش 1% في أحسن التقديرات. وفي هذا الإطار أطلقت الحكومة برنامج متكامل للتحول الطاقي، وإحنا صدقنا منذ أسبوعين في إطار اللجنة المختصة على مجموعة من المشاريع لإنتاج 1000 ميجاوات، تقريبا 25% من الاستهلاك الحالي، بقيمة استثمارات جملية بحوالي 2500 مليون دينار، وهذا سيسمح تدريجيا بالتقليص في العجز الطاقي. السيدات والسادة الحضور الكرام، دفع الاستثمار ودفع المؤسسة هو قبل كل شيء سياسة، هو قبل كل شيء مقاربة. وأنا نعرف الصعوبات اللي عاشوها المستثمرين في الفترة اللي فاتت. يلزم العقليات تتبدل، وتغيير العقليات هو الإصلاح الحقيقي كما قال الزعيم بورقيبة. يلزم تعامل الإدارة مع الاستثمار ومع المستثمر تتغير، وهذا باش يكون جزء من مجموعة ولا من جزء من الإصلاحات التي أطلقناها، بما في ذلك الإصلاح الإداري. ما يلزمش حتى حد يفكر اللي هو عامل مزية على مستثمر كيف يحلوا المشاكل اللي تعترضوا. ماناش عاملين مزية على المستثمرين على خاطر عملية الاستثمار الرابح مش المؤسسة فقط رابحة فيها، المجموعة الوطنية رابحة فيها، والاقتصاد الوطني قبل كل شيء هو الرابح فيها. الرابح فيها هي نسبة النمو اللي تخلق الثروة، الرابح فيها هو طالب الشغل، والرابح فيها هي تونس في آخر المطاف. وهذا هو المنطق الذي سيحكم تعاملنا مع الاستثمار والمستثمر. أنا قلت العقليات يلزمها تتبدل، وهنا حقيقة يلزم une rupture.
لازم نخرجوا من الشعبوية القائمة على شيطنة أصحاب المؤسسات وتصويرهم كأعداء لباقي مكونات المجتمع. الكلام هذا غلط ومش صحيح. أصحاب المؤسسات في الأغلبية الساحقة متاعهم هم ناس وطنيين، ناس يستثمروا في بلادهم ويخاطروا ويتحملوا مخاطر الاستثمار. هذا ما نذكروش بما فيه الكفاية، ويشغلوا في الناس ويخلقوا في الثروة. ومن واجب الدولة أن تعطيهم اعتراف اللي يستحقوه، والناس الوطنيين هذم تونس في حاجة لهم. وهذا علاش تحسين مناخ الاستثمار في تونس أيضا كان من أولويات الحكومة، ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها في هذا المجال أذكر إصدار قانون الاستثمار ونصوصه التطبيقية، المصادقة على قانون المؤسسات الناشطة ستارت باكت، كما قمنا بإصدار أمر حكومي يقلص بشكل كبير من التراخيص الضرورية الأنشطة الاقتصادية. للأسف الأمر هذايا مرقاش الرواج الكافي 417، يعني مثل ما ذكر المدخل الأول وضعنا قائمة متاع أنشطة اقتصادية، 8 أنشطة اقتصادية، وكل الأنشطة دون هذه الأنشطة أصبحت حرة للاستثمار. والأمر هذا يصدر وربما يجب التعريف به أكثر في اتجاه تحرير الاستثمار وتحرير المبادرة الخاصة. أيضا انطلقنا في المراجعة عديد من الإجراءات الإدارية من أجل التخفيض في عددها والتسريع في أجالها. نذكر على سبيل المثال التخفيض بحوالي 60% من الإجراءات التي تحتاج إلى التعريف على الإمضاء. ولا يفوتني أيضا أن أذكر بفضل عمل كبير، مجهودات كبيرة قامت بها وزارة الاستثمار وكل الوزارات، تمكنت تونس من الارتقاء ب8 مقاعد في ترتيب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business لسنة 2019، وتقدمنا في العديد من المجالات، ونهدف إلى أن نكون أصبحنا في ال5 أوائل في إفريقيا وفي العالم العربي، ونهدف إلى أن تكون تونس في ال50 دولة الأولى في أفق 2020 وال3 الدول الإفريقية والعربية الأولى في هذا الأفق. سيدات والسادة الكرام، واحد من أهم المواضيع اللي باش تتعرض لها أيام المؤسسة السنة حسب ما شفت في البرنامج هو موضوع إصلاح التشريعات في مجال الصرف. وأنا منذ الآن نجم نقول لكم اللي أنا متبني كلام الناس اللي تقول أن التشريعات السارية اليوم فعلا في هذا المجال أصبحت تشريعات غير ملائمة لتونس 2018، والعديد من الإجراءات والإصلاحات في هذا المجال تأخرت تونس في اتخاذها، وكان يمكن من الأسهل أنه يتم اتخاذها وقت اللي كانت وضعية مخزون البلاد من العملة الصعبة أفضل بكثير مما عليه اليوم. ولكن من الضروري أن ننطلق جديا في إصلاح عميق للمنظومة التشريعية في مجال الصرف، واحنا في انتظار الانتهاء من إعداد مجلة صرف جديدة. انطلقنا بخطوة أولى في اتجاه تسوية الوضعيات السابقة، وقدمنا إلى مجلس نواب الشعب منذ أكثر من سنة مشروع قانون لتسوية وضعيات مخالفات الصرف، وطلبت مجلس نواب الشعب التسريع في النظر فيه في المرة الأخيرة أمام مجلس نواب الشعب. وإحنا متأكدين أن مصادقة المجلس على هذا القانون باش يسوي عديد من الوضعيات الغير قانونية، وباش يسمح بدخول مبالغ هامة من العملة الصعبة من شأنها أن تحسن احتياطي تونس من العملة الصعبة. سيدات والسادة الحضور، المحور الآخر من تظاهرتكم اليوم يتعلق بالتشريع المتعلق بمجال الشغل. الموضوع هذا عنده أيضا أهمية كبرى نظرا لارتباطه الكبير بالسلم الاجتماعية في تونس. واليوم أي طرح للموضوع يلزم يكون قائم على زوز محاور أساسية. الأول هو مزيد دعم المكاسب الاجتماعية للأجراء وتحسين ظروفهم المادية والاجتماعية، والثاني هو تمكين المؤسسة الاقتصادية من مزيد المردودية الاقتصادية والتنافسية. الأهداف هذم ما نجم نوصلوا لهم إلا بحوار اجتماعي جدي، حوار اجتماعي مسؤول بين كل الأطراف المعنية. وأنا أعتقد أنه مجلس الحوار الاجتماعي اللي نعتبروه مكسب كبير لتونس واللي قمنا بتركيزه منذ أسبوع بمعية الأطراف الاجتماعية سيكون المجال الأمثل لطرح هذه القضايا والوصول إلى توافقات مهمة تحقق الأهداف اللي ذكرتهم منذ حين. إضافة إلى كل القضايا التي تم ذكرها، نحب نقول أيضا أن تونس محتاجة فعلا إلى كل هذه الإصلاحات وغيرها من الإصلاحات، محتاجة إلى إصلاحات قطيعة تقطع مع الجوانب السلبية في المنظومة القائمة، ولكن أيضا إلى سياسات وإصلاحات تحول دي ريفورم دو ترانسفورماسيون. هذا هو المعنى الحقيقي للإصلاح كما اللي ذكرناه في المجال التحول الطاقي، ولكن أيضا في مجال التحول الرقمي اللي ينبني على التحول الرقمي الاقتصادي والإداري. واحنا في هذا الإطار سنعمل على إرساء اقتصاد رقمي يساهم في تقليص السيولة ومكافحة التهرب الضريبي ومحاربة الفساد وزيادة الشفافية في المعاملات، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي، وهذه ستكون من أوكد أولوياتنا لسنة 2019.
وأنا نحب نفتح قوس بسرعة فيما يتعلق بمحاربة التجارة الموازية والتهريب، وأنا نعرف أنه هذا على رأس مطالب المؤسسات اليوم اللي تعاني من هذه الآفة، وكلنا نعرفوا علاقة الآفة هذه بتداول الأموال نقدا في تونس. هذا علاش وللحد منه خذينا إجراء أنا أعتبره إجراء ثوري في قانون المالية 2019. أسف ما نتحدثوش عليه بما فيه الكفاية، نتحدثوا على إجراءات أخرى مش موجودة. القانون هذايا معناه الإجراء هذايا اليوم سيصبح من غير الممكن اقتناء عقار ولا سيارة أو بمبلغ أكثر من 10,000 دينار من خلال الدفع نقدا، لأنه البلديات والقباضات باش ترفض تسجيل العقود إذا ما يتمش الاستظهار بما يثبت الدفع البنكي أو البريدي. وهذا سيساهم أعتقد بشكل كبير في الحد من القطاع الموازي اللي كما تعرفوا الكل ما يمرش عبر المؤسسات المالية وما يقومش بالواجب الجبائي المحمول على باقي المؤسسات وباقي المواطنين. سيدات والسادة، دفع النمو والاستثمار يمر أيضا عبر تشجيع المبادرة الخاصة وأحداث المؤسسات، وذلك عبر تفعيل برنامج المؤسسات التضامنية الهادف لبناء اقتصاد اجتماعي وتضامني يمكن الباحثين عن الشغل في المناطق الداخلية والفئات الضعيفة من أحداث المؤسسات والانفتاح على الأسواق الداخلية والخارجية. كما سيكون قانون المبادر الذاتي لو ستاتيو دوتو انتربرونور من أولويات الحكومة، مما سيساهم في الانتقال من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم وضمان العمل اللائق للناشطين في هذا القطاع. كما سنواصل أيضا العمل على إحداث آليات جديدة للتشجيع على إحداث المؤسسات في مجال مهن الجوار. كما سنواصل العمل على تعبئة الموارد لبعض المشاريع، وذلك عبر إحداث صندوق انطلاق باعتمادات تقدر ب50 مليون دينار لدعم الشباب في بعض المشاريع. الشباب اللي عنده أفكار ولكن ما عندوش تمويل ذاتي، الدولة عبر هذا الصندوق ب50 مليون دينار ستساهم في دعم التمويل الذاتي لهذا الشباب. إجراءات عديدة خذيناها أيضا بنك الجهاد برأس مال قيمته 400 مليون دينار، وذلك في إطار منظومة التمويل وتسهيل نفاذ المؤسسات المتوسطة والصغرى وخاصة منها المنتصبة في مناطق التنمية الجهوية مع توفير خدمات المساندة الضرورية. سيقع أيضا التركيز على البعد الجهوي والانفتاح الخارجي، وذلك ببرنامج الشراكة مع الجهات. سيكون هناك نوع ان كونترا افيك لي ريجيون، شراكة مع الجهات للنهوض بالتشغيل، وهذا يهدف إلى تيسير إدماج مختلف أصناف طالبي الشغل. كل هذه النقاط وغيرها هي محطات في إطار برنامج إصلاحي أشمل احنا متأكدين أنه بلادنا في حاجة ليه في الأشهر والسنوات القادمة. ونعتبر اليوم أنه تركيزكم على موضوع المؤسسة وإصلاحات القطيعة يتماشى مع منهجنا الإصلاحي من أجل غد أفضل. لذا وفي إطار المنهج التشاركي الذي اعتدت على انتهاجه، فأني سأنتظر مخرجات أعمالكم وما ستتوصلون إليه من مقترحات في مختلف الورشات، في قانون الصرف، السياسة المالية، في الإصلاح الجبائي، في إصلاح مجال الشغل. وأنا متأكد من أنها ستكون ثرية بالمقترحات الجدية والبناءة. في الختام أرجو لكم كل النجاح والتوفيق في أشغالكم. حاب نأكد على أن الحكومة ستسعى في ظل إمكانيات الدولة إلى توفير كل الدعم للمؤسسة وأصحاب المؤسسات اللي بلاش بهم ما ثماش نمو، ما ثماش خلق للثروة، ما ثماش خلق لمواطن الشغل. واليوم نحب نقول لكم أنه دوركم ماهوش فقط دور اقتصادي، دوركم هو دور وطني، لأنه نجاح تونس يمر أيضا عبر نجاحكم وعبر نجاح مؤسساتكم. تحية تونس وشكرا لكم. شكرا لك سيد رئيس الحكومة. تفاعل إيجابي مع المواضيع اللي باش يتم مناقشتها في أيام المؤسسة في الدورة 33. أيضا إعلانات مهمة اليوم، أولويات باش نرجع عليها أنا في الحوار الآن اللي باش يجمعنا. ممكن في الوقت اللي تبقى لنا ما عادش عندنا برشا وقت. Rapidement, on va essayer de démarrer le débat. Alors, ça va être en anglais, en français, en arabe. Donc, ça va partir dans tous les sens. حضروا يحكوا. I will start with you. Ok, donc je peux le faire en anglais. You prefer to answer in English? I think, je pense que ça sera plus facile pour moi si ça ne vous dérange pas. Oh. Mais en anglais. Ok, en anglais, ok. Si on pouvait avoir les micros d'ailleurs pour qu'ils puissent me répondre. Je pense qu'ils ont déjà les micros installés, je sais pas. Voilà, c'est bon. Donc on va les activer. Alors, justement, I'll start with you with a very easy one.
I think I've seen you taking notes and listening to the Prime Minister's speech, and I would like to go back on these three priorities, talking today about the digital transformation, talking about energy, and also about inclusion. So how do you comment on that? How the European Investment Bank could help with that through your experience in different countries, what you have been doing, and what you're already doing in Tunisia? How can you help with that? Well, I would like first to congratulate for the reforms. Sans micro, il faut vraiment. Ça fonctionne? I want to congratulate for the reforms that were announced, and starting with the digital economy. I would like to say first that this is going to expand further, and the economies and the countries that harness the potential of digital economy are the ones who will reap more benefits in terms of efficiency, more efficiency for their economies, well, also greater competitiveness, and also better jobs for the youth and the entrepreneurs. And I think that the digital economy sector is of a key sector for the EIB. This is I think that we are possibly one of the international financial institutions with greater exposure to the digital economy sector. In the last 10 years, we have financed both in Europe and outside the European Union, more than 30 billion of financing to the digital economy sector. And this is one of our priorities. And I would like to give you one example. For example, this is a project that we have recently approved in Ethiopia. We financed an equity investment in an SME that ran a digital platform, and this digital platform provided financial services and banking services both to banks and microfinance institutions. And this has a huge impact also for financial inclusion and for social inclusion, and from bringing those services, digital services that today are key to the most vulnerable population. So I would encourage you to go, and I think those reforms to go to a cashless society are very, very important. And the other reforms also, on the entrepreneurship, this is also one of the things that we do, as I mentioned in my speech. We focus very much, especially in the Mediterranean region, to develop the private sector, which is the driver for sustainable growth and for jobs. And we are in the Mediterranean region devoting almost half of our financing to provide a better access to finance for SMEs and also for private companies. In the last only in 2017, I think it was around 1 billion to promote financing to SMEs. And in my speech, I mentioned also that this is a key focus of our activity in Tunisia, and I mentioned an example with Banque de l'Habitat. Thank you. Thank you, Mrs. Emma Navarro. I remind you of the VP of the European Investment Bank. I'll turn to you, Mr. Wilson. And my question, actually, they're telling me I still have 10 minutes, actually. So I'll try to do my best to be very quick. So I'm going to put 2 or 3 questions in one. Sure. So how could government respond to disruptive economy? I think this is a very interesting point. What does innovative economy look like today? This is also very interesting. And how do we get to the cutting edge? And this is something, when I met you yesterday, we talked a lot about it with your colleagues also. Yeah. So could we jump some steps in a positive way, of course? The idea, it's not about losing time after that. No, it's to win time and to positively jump some steps and put some disruptive reforms. Well, if we talk about the digital economy and its ability to
deliver in such areas like inclusive growth. I think the digital economy is got great potential there. I think we have to recognize that, as we have with the real sector in the economy, where we need to make sure we have the right rules and policies to encourage that, there's a whole range of policies that we need to think about in the digital space that will enable a digitally based economy to develop. And to be honest, most of us don't have the skill set yet in our chambers and our associations to talk about these issues, or in government. The tech sector itself is very entrepreneurial and has been poor to organize. There are policy debates that happen at the global level and the local level. There's even a policy debate about where policymaking should be made for things like internet freedom and data privacy and these types of issues that have to be tackled if we want to encourage the digital economy to grow. At SIPE, we've been putting together guidebooks, for instance, targeting business associations and chambers to help them start developing sound policies on how to encourage the digital economy, disruptive economy, if you will. As I said, the same types of issues, but with a different angle. So we need to talk about consumer protection, for instance, for online. Data protection becomes very important. Cybersecurity. But even basics such as e-signature, e-contracts require a legal framework to happen. And if we can't get the ability to have that sort of framework, then doing online business and online trade becomes very, very, very poor. We talk about the ability to skip a generation, and the idea of moving into a cashless economy becomes very important. How do you make a transaction if you don't have a bank account? We've got to encourage people to enter into the formal economy in certain ways so that they can trade across the internet as well. And so I think by thinking about the digital economy in the same types of terms we think about formalizing businesses, in terms of the barriers being faced by real sector companies, that's a good starting point. The government, you were saying how the government can afford security, how today for investing in a country like Tunisia, what was the role of the government also in security, but with the political risks, the insecurity that some are talking about, so I think they have a role also here. Yeah, sure. I think what you have to accept is that government does have a role to play, right? By setting clear rules, simple rules, it can encourage investment. In terms of security, I go back to the need for government and the private sector to have a dialogue on this. Government needs to commit the resources that are necessary in order for investment to be attractive into an area. We're very much focused on building the institutions for business and that sort of thing, and that rule of law issue becomes very critical. Thank you. Thank you, Mr. Wilson. Je me tourne vers vous. سي طيب بياحي بالتونسي خلينا نسألك. سي طيب في اللي سمعته أولا تعليقك كان فما حاجة تحب ترجع عليها في كلمة رئيس حكومة وبنظرتك اليوم كيفاش تشوف إصلاحات قطيعة؟ أنتم كجماعة عربي الوسام والسيد شو مقترحاتكم اليوم؟ جبتونا هوني الكل نتصور عندكم ما تقولوا فيها. Je veux rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Monsieur le Président du gouvernement concernant le changement des mentalités. Alors, le changement des mentalités, c'est quelque chose qui est quand même important, bien entendu, mais qui prend beaucoup de temps. Alors, notre sujet, c'est comment aussi mettre ces ruptures en place et ces changements. Vous avez très très justement dit que l'un des problèmes donc, des différents gouvernements qu'on a eus, ces gouvernements n'ont pas forcément eu le soutien parce que, alors est-ce qu'ils sont légitimes, est-ce qu'ils ne sont pas légitimes, ils n'ont pas eu le soutien des législateurs, donc du législatif. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même un souci et une déconnexion réelle
que nous voyons. Aujourd'hui, il y a un exemple qui n'est pas très très loin de chez nous, qui est quand même un pays extraordinairement démocratique, qui est la France. On voit aujourd'hui une assemblée qui est absolument légitime. Donc, et il y a comme ça, sans aucune représentation, l'éclosion de mécontentement. On ne sait pas comment tout ça, il a fallu qu'il y ait une petite goutte de pétrole, si je peux m'exprimer ainsi, qui a mis un petit peu le feu. Et aujourd'hui, ce gouvernement est aujourd'hui désemparé. Bien. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire que aujourd'hui, combien même on a cette légitimité politique, cette légitimité législative, et encore, notre situation aujourd'hui en Tunisie, elle est bien pire que les situations européennes, là où les gens arrivent quand même globalement même difficilement, à boucler leur fin de mois. Alors, comment peut-on, même avec une bonne légitimité, donc faire des réformes qui vont faire en sorte que certains vont se sentir un tout petit peu lésés et que ces gens-là adhèrent et acceptent quand même à ces réformes. C'est vraiment très 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 compliqué. Moi je crois que les gouvernants et nos gouvernants sont en face donc de quelque chose qui est très complexe. Néanmoins, moi je trouve qu'il est quelque chose de très très important, c'est de ne pas oublier nos valeurs, les vraies valeurs qui ont fait que la Tunisie soit celle-là, les valeurs de travail et d'aller peut-être, quand on dit rupture aujourd'hui, on parle nécessairement de douleur. Non, il faut essayer de trouver certaines mesures de déclic qui ne sont pas forcément des mesures de douleur, mais qui peuvent vraiment peut-être changer certaines choses et créer des exemples positifs. Voilà ce qui est important. Je crois qu'il faut créer des exemples réussis, des exemples positifs pour que petit à petit, les gens adhèrent. Lorsque nous parlons aujourd'hui des grandes réformes, des sociétés publiques, etc., de privatisation, etc. Bon, aujourd'hui, on sait que c'est compliqué. Bon, néanmoins, moi, je suis persuadé que même quand on parle des syndicats, etc., ils sont quand même pas aveugles. La situation ne va pas. Et je suis persuadé qu'autour d'une table, les gens peuvent être raisonnables. Je ne dirais pas que c'est du donnant-donnant, je n'aime pas trop cette affaire-là, mais je dirais que c'est du gagnant-gagnant. D'accord ? C'est compliqué, et j'ai rebondi un tout petit peu sur ce que a dit le président, pour dire, et puis il y a, je suis persuadé, beaucoup de mesures, et sans dévoiler un petit peu par la suite ce qu'il va y avoir sur les panels et les différentes mesures que nous allons pouvoir en sortir, nous avons beaucoup d'idées pour dire que ces réformes de rupture sont possibles. Ce ne sont pas forcément toutes des réformes douloureuses. On va faire des propositions. Néanmoins, il faut sortir un petit peu du classicisme. Et je crois que quelque part, nos amis fonctionnaires, administration, etc., me le pardonneront. Je crois que il faut arrêter d'être figé. Moi, je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont quand même très très figées par rapport à ça. Et dès qu'il y a changement, donc, c'est quelque part on va leur retirer une partie de leur pouvoir, et quelque part, ils vivent presque que de ça, et il faut, moi, je pense en sortir. ميرسي بوكو. شكرا لك سي طيب بياحي. نتوجه لك سيد رئيس حكومه، تكلمت قبيليك على 300 نهار بلادنا فيها 300 نهار شمس. احنا ذا ديما نقولوه دايوغ سي فري، ديما نقول علاش لتوا مؤخرين في تو سكي انرجي رينوفلابل. جو فولي ريبوندير على 300 نهار شمس، هذا اللي نتمناه لبلادنا في 300 نهار جايين. ان شاء الله 300 هذوما يكونوا 300 نهار شمس، خاطر مازال لك 300 نهار تقريب كرئيس حكومه. قبل الانتخابات جي تري بيان دي نتمنى 300 نهار شمس لبلادنا اون توت نوتراليتي لبلادنا. شنو باش تعمل فيهم؟
ما قلت السياسيين يقعدوا برشا حاجات وما فماش لي ريفورم كيف هما. شنو هما لي ريفورم اللي باش تعملهم وعندك شي اون او دو ريفورم ديسربتيف جوستومون، ديما الكلمه استعملها من قبل، ريفورم هذوما في الساحات القاطعه اللي تنجم تقولهم اليوم ديفون سو بارتير دو سيكتور بريفي. شكرا. لا ريبونس كور باش نعرفهم برشا حاجات. Bon, pour rebondir aussi sur les قالوا سي طيب يعني معناها لي ريفورم علاش زاد صعبوا parce qu'elles ont été retardées ما صاروش اتون. معناها اليوم نشوفوا que ce soit les entreprises publiques او les caisses de sécurité هذوما الكل تراكمات. معناها مش كي تصلح في عجز نتاع 50 مليون دينار، مش كيما تعجز تصلح انتربريز على 700 مليون دينار باش تصلح. Donc déjà معناها il y a un retard صار depuis des années مع الإصلاح ماهوش يصير في les grands sujets هذوما. ثم مسألة السند السياسي وهذا الحكومة on le voit مش كان الحكومة احنا الكل معناها on est face معناها ديريكتومون ما نلقاوش السند ده ومعناها حتى لاكتواليتي اليوم عندنا تلامذة ما مش يقراو اكسيتيرا n'a pas de soutien politique à proprement parler في مواضيع صعيبة parce que les réformes sont douloureuses, parce que les réformes فيهم كلفة. On le dit pas suffisamment, on le dit suffisamment, mais le jour de l'implémentation, et donc ça fait des réformes des fois pas achevées ou à la molle un peu, ça aboutit à des arrangements des fois ماهمش. ولكن معناها je pense que مثلا اليوم مجلس الحوار الاجتماعي c'est une très bonne chose ولا عندنا un corps, une institution pour une fois انه نطرحوا فيها المواضيع. مثلا مسألة الأجور. Je prends les sujets qui fâchent. سوجي ديفيسيل وصارت اضراب عام. شو مش الحكومه ما تحبش تعطي معناها وعندها هي 2000 مليار وما تحبش تعطيهم. سي دي arbitrages, c'est des priorités, c'est on veut avoir un déficit respectable معناها يسمح لنا باش نقدموا etc. Donc sauf que et ces sujets là on n'en parle pas suffisamment. Ils ne sont pas suffisamment sur le débat public. Le débat public dernière lettre ils ont نزيدوا للموظفين. Mais qu'est-ce qu'on fait après في الTMM والتضخم والقدر شنو وهذه المشاكل الكل ما باش ترجع لنا en boomerang بعد. Les débats ne sont pas suffisamment autour de ces sujets malheureusement. Ils sont sur d'autres sujets annexes. معناها فيهم برشا شعبوي للاسف. الحكومه elle est en confrontation directe. اليوم il y a plus le tissu معناها le maillage dans les régions qui تصير ازمه. Je prends un exemple الكمور. الحكومه elle est face à face مع معناها des gens de l'informel. ما عادش ثم un tissu qui amortit les choses. معناها que ce soit en parti ولا en association ولا منظمات ما عادش ثم وفما وهذا سي باسكو توا كل ما هو منظم على ليميت on peut le gérer وكل شيء. ثم جزء ماهوش منظم une partie qui sort de l'économie des gens معناها عايشين dans l'informel هذوما معناها ماهمش مأطرين c'est encore plus dangereux. Donc maintenant je préfère parler de transformation que de réforme. Le mot réforme, il commence à être un peu épuisé. Il est assez consommé. Est-ce que je pense qu'il faut qu'on commence à parler de transformation. Allez, des priorités de 2019, c'est la transformation digitale. Et là aussi, on a vu beaucoup de résistance. Mais l'IDA, on a des résistances. Ouzarat حب تعمل sa propre transformation digitale. Alors que maintenant, on peut gagner des choses qui n'amlent الكل مع بعضنا, etc. Mais on va y aller. Parce que sur la digitalisation, on peut gagner beaucoup de temps. Le gap avec les pays développés, beaucoup plus rapidement. Donc on va y aller. On a عملنا كيما لجنة التحكم في الأسعار عملنا لجنة لمتابعة رقمنة الإدارة. الوزارات كلها تغلي avec des projets de digitalisation mais qui ne voient pas le jour encore. مازالوا معناها إن شاء الله في 2019. Pourquoi? Parce que ça facilite la vie des gens, la proximité. On peut combattre la corruption, le recouvrement fiscal نجم يتحسن. Donc la digitalisation et on a un environnement favorable في تونس معناها عدد المهندسين المكونين في التكنولوجيات هذا عدد كبير برشا قاعد يخرج ماهوش لاقي معناها الخدمه الكافيه في تونس. Donc on a un écosystème معناها très intéressant في تونس. Donc la digitalisation ça va être une priorité. Deuxième priorité, le renouvelable. Le renouvelable, on a معناها تأخرنا برشا في تونس كي نقول 300 jours de احنا من اللي جينا شدينا الكرينو هذا on a vécu des résistances extraordinaires معناها. Le renouvelable est perçu comme une forme de privatisation. Le renouvelable معناها باش يوليو خواص ينتجوا في l'électricité. C'est vrai. Donc on a eu beaucoup de résistance mais ان شاء الله تغلبنا عليهم وخرجنا un grand appel d'offres de 1000 mégas وجانا معناها beaucoup de gens حبوا معناها بالrenouvelable. On a eu معناها une soixantaine d'entreprises internationales qui se sont présentées, c'est très bien. Inch'Allah tawa en 19
fin de l'année 19, on démarre les premiers travaux. C'est pas facile, il faut du temps, mais on a mis le train sur les rails. Et puis, il faut des expériences pilotes. Bled qui m'a dit, qui m'a touzer. Ça peut devenir une ville verte, une ville écologique. Tout y est. On a une petite station de 10 MW. Donc, le renouvelable. Donc, je prends ces deux axes-là pour initier la transformation. Parce que je pense que le modèle économique comme Tunis, منوال التنمية مازال n'est pas encore consommé. منوال التنمية مثلا ناخذ قطاع السياحي. اسكو قطاع السياحي استوفى هو معناها سي فيني. قطاع السياحي مازال فيه ان بوتنسيال اكستراوردينير. معناها شفنا يسوفي رجعت السيكوريتي رجع. مي on peut faire beaucoup plus. القطاعات الاستخراجية اليوم معناها لازم يرجعوا للنشاط نتاعهم الفوسفات والبترول. معناها اليوم كي نحكيو على العجز الطاقي on était à 92 000 barils en 2010 on est à peine 38 000 39 000 multiplié par le nombre de jours par le prix du baril. Le phosphate kif, on est passé de 8 à 3,5. Donc, déjà, il faut à niveau, déjà. Avant de parler de changement, etc., il faut remettre ces secteurs à niveau, le flaha, l'industrie, etc., des secteurs, on peut les changer rapidement. Et puis, initier des changements pour être concret, pragmatique. برشا ناس تغيير نستوفيو معناها البوتنسيال الموجود في القطاع الفلاحي مازال معناها هاك تشوف معناها l'autosuffiance on pensait l'avoir fait في الحليب وفي الحكايات بدينا نوخروا شويه كيف معناها sur les ressources hydrauliques la mobilisation معناها تو فما تغيرات شوفوا اللي صار في نابل مثلا on n'était pas معناها c'est des changements auxquels il faut qu'on s'adapte. Donc à mon avis il faut sur le business model هذا نتاع تونس اللي تبنيت عليه اللي انا اعتقد بيزنس موديل ناجح quoi qu'on dise ونجحوا وعندنا نجاحات كبيره في العالم ودي زونتربريز qui sont partis de rien وشوف اليوم وصلوا se sont internationalisés etc. في ظروف صعيبه. Il faut le conforter, il faut le et puis on initie des ruptures sur la digitalisation, sur les énergies renouvelables, sur l'entrepreneurship. هذا مهم جدا. احنا حطينا troisième axe اليوم الوظيفه العموميه غير قادره على الانتداب. Donc on a mis beaucoup de programmes, on a une panoplie في تونس. Je pense que حتى الاداره ما تعرفهمش. معناها ما بين المبادرون وما بين le statut d'auto-entrepreneur, l'économie sociale et solidaire, عقد الكرامه, le صندوق التشغيل. On a plein une panoplie كبيره ياسر. يمكن le jeune اليوم اللي يمشي يحب يعمل مشروع, mais le microcrédit, tout ça, il faut un peu bien l'articuler, il faut une visibilité pour le jeune dans une région antérieure, l'accompagnement qui fait ici, la Banque des régions. Quand même, on a un catalogue, il faut bien l'articuler. Donc, c'est des changements, c'est des ruptures. C'est le jeune qui est à la faculté, يبلور الفكره نتاع المشروع نتاعو avec un accompagnement من الهيكل الدوله. Ça c'est des points de rupture importants. Je pense que faut être pragmatique. معناها la conduite du changement elle est difficile. Il faut pas معناها خاطر à force de parler de réforme الناس معناها الكلمه هذه قاعده معناها تفقد معناها في البروفوندور نتاعها. Je pense il faut parler de transformation. والمواطن كي يشعر انه la transformation digitale lui apporte des choses في حياته اليوميه باش ينصهر فيها كي يشعر انه كي يستعمل دي بانو معناها سولير يولي يخلص 15 دينار الكونسوماسيون نتاعو ينخرط فيهم. هذايا معناها دوينغ كيفاش يقول ليرنينغ باي دوينغ. معناها يبدا نقدموا بتي بتي دي بتي با سور مي سوران خير ملي معناها نبداو نقولوا بولفيرسي لا شوز ايتترا. اي بي مره اخرى الاصلاحات اون نون بارلو با دو كو نتاع الاصلاحات هذوما نتاع لي ريفورم. معناها on fait des réformes. مش الحكومه بركه اليوم مثلا la réforme des caisses de sécurité sociale احنا بعثناها للبرلمان depuis quelques mois. الصرف يعني اليوم كان نعديو قانون الصرف اللي موجود في البرلمان on peut نلموا لي ديفيز الموجوده في تونس معناها l'ouverture des comptes. il y a beaucoup de choses. ماهيش حكومه بركه منظومه كامله فيها نقابات فيها سلطه تشريعيه فيها سلطه تنفيذيه. Il faut aussi une harmonie importante entre ces هذيا qui n'est pas toujours là. Parce qu'il y a du corporatisme, etc. Ça fait que des fois on fait du surplace. Donc c'est pour ça que j'insiste sur la digitalisation. J'allais dire on a besoin de personnes, mais on a واجهنا صعوبات كبيرة. باش نعملوا مضمون اون ليني معناها تولينا في حرب مع نقابات على مضمون اون ليني. Vous vous rappelez? Donc معناها quand même il y a des résistances de l'administration. Il faut أنا اليوم حتى السادة الوزراء نقول لهم الوزير راهو c'est un combattant مش مع معناها الإدارة. فما des résistances. Bien sûr, فما de très bonnes choses aussi, mais فما quand même beaucoup de résistances. Il faut casser ces résistances. C'est pas facile.
دي فوا نلقاو روحنا وحدنا نواجهوا في صعوبات كيما هكا كيما واجهناهم في les énergies renouvelables etc. Ça se voit pas suffisamment mais معناها c'est des batailles, petites batailles gagnées en intérieur راهم مهمين جدا. Et puis il faut avancer. Donc je pense que sur 2019 il y a beaucoup de choses qui m'apportent la digitalisation, le renouvelable, l'entrepreneuriat, نجموا نركزوا التشغيل, المناطق الداخلية, بنك الجهات, le programme de régional de développement. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut bien sûr de la stabilité politique, de la stabilité sécuritaire. حاجة مهمة جدا ما ننساوها في تونس. معناها نشوف السنة ميزانيات 6000 مليون دينار دفاع وداخلية. راهو c'est quelque chose on n'en parle pas. مكافحة الإرهاب نجحنا فيها في تونس mais on a mis des moyens très importants. معناها اليوم 15% من الميزانية تقريبا وعمره ما كان هذا في تاريخ تونس قبل. 15% on le fait aux dépens d'autres priorités, on le fait aux dépens حاجات أخرين et on le sent. Il y a une détérioration نتاع les services hospitaliers كنت في سهلول الصباح معناها تشوف il y a des départs depuis 2 ans, il n'y a pas de recrutement parce que قاعدين نهزوا في les recrutements disponibles نهزوا فيهم للولادنا باش يمشيوا للجبولات يحاربوا في الإرهاب etc. La composante معناها هذه sécuritaire راهو elle n'a pas de prix وركزنا عليها برشا. 15% du budget ماشي اليوم للداخليه والدفاع 6000 مليون دينار عمره ما كان هذا يصير قبل لي بيدجي ما كانوش ما يوصلوش لهذا. Ça c'est aussi des priorités mais il faut pas les oublier dans le contexte معناها national et parce que sans la sécurité on peut rien faire. Donc اللي حاطينه في السيكوريتي سي اوبليغاتوار واجب ولازمنا نمشيو اكثر probablement mais quand même il faut pas oublier que قاعد معناها ça pompe des ressources à d'autres priorités de développement régional, d'emploi, de حاجات أخرين. شكرا. شكرا لك. سي رئيس حبيت جو رلانس كمان على حاجه ديكاشينغ تكلمنا برشا قبل على ديكاشينغ. سيد المحافظ عندك وقتاش انطلق افريل 2018 عندنا toute une stratégie sur le décaching qui est marboute شويه بالديجيتاليزاسيون bien évidemment. Encore une fois on a rencontré des résistances, il faut le dire. فما des résistances. Il faut en parler معناها. Et Inch'Allah في افريل 2019 pardon ننطلقوا في la stratégie de décaching. Ça prend un peu de temps mais je pense que ça vaut le coup et puis faire un panel après, c'est ça. Tout ça. Vous êtes entre de bonnes mains. Très bien. والله حاجه امبروفيزي حتى كريت ورقه جاتني مكتوبه فيها ديكاشينغ جوست حاجه امبروفيزي حد في بالو بيان. جات ديكاشينغ برك. اي اللي كي جات ديكاشينغ. حاجه اخرى. فما انكلوزيون فينانسيير فما ديجيتاليزاسيون ما حكيت عليهم دونك سي بيان. اوكي كل شيء في الشفافيه ما عادش حتى الورقه ما عادش تكون جات. اما حاجه كو جو امبروفيزي وحدي. عندنا 3 بانيل تكلمت عليهم انت. حبيت نعمل عليهم فوت رابيد فوت جوست باليد. شكون مع ريفورم بور شانج. لا ما سي جامي. والله كنت جايها باش نقول اليوم الصباح ابروغاسيون. ميساش نجربوا سيد محمد نجربوا بالحق هزوا الاول شوف ابروغاسيون توتال كنت يا سي وسيم شوف ما حسيتش تشوف الناس الكل شوف المحافظ كان هو مش موافق زي هزيتوا بالاول. ابروغاسيون توتال ابروغاسيون توتال on en discutera. قلت لك عاد. Ouais, réforme fiscale. Le code du travail, le travail في تونس. أما عليهم وعليكم. Voilà. C'était pour terminer. نذكركم tout au long de la journée منعش كان ينجموا يوريونا quelques réactions. Vous pouvez utiliser normalement حكينا برشا على الديجيتاليزاسيون وعندكم لي ايميل جاوكم فيهم ان لien pour une application web باش تنجموا تبعثوا vos réactions. Donc je sais pas si on peut en diffuser certains. حنا هكا وصلنا نهاية ce panel inaugural. Merci à vous. Thank you for being here. شكرا ليك سيد رئيس الحكومة، شكرا ليك سطيب يحيى، شكرا لكم الكل. مازال موعدنا يتواصل. Vous avez tout le programme. ما نقول كان كلمة واحدة. تحية تونس.